Good evening mga ka-hopers. So, welcome back from a long hiatus, no? From sa ato ang Hope TV. Once again, I'm your host for tonight, Vincent New Fernandez. And of course, with me, my brother, Philip Chentan from Gisalt Wellness Institute. So, join us once again for, inspiring stories again for tonight. So, tonight's episode, brother, is our fourth episode na it's called Melodies of the Mind, no? Melodies of the Mind. How are you? Are you kanang music? Kan ba ka? Are you into music ba? Yes bro, makahatag ba ni inner peace yun ang music, no? Yan perfect kaya niya tong guest for this actually. No, so thank you. You're actually right. No, makahatag gid siya inner peace kada usa. Kaya sometimes the music is one of the therapeutic ways, no? Especially if you're in pain, no? Sa sakit siya. So atong guest tonight kay also mga let's say pambato ng Cebu, no? So ang mga by the way, mga watchers that are, please if you have any questions for later, feel free to comment lang sa ato ang live karon sa Facebook, okay? So everyone, welcome. Please help me welcome ato ang mga special guest tonight, si Sir Serge and si Rona Jean Cañete. Ano, yung katawa lagi ka. No? So, sila actually, consider na to sila as lang mga Cebu Pride basically. Kay you are, top artist basically here sa Cebu, right? So, I just wanna ask, can you tell us about sa inyong background? What got you into music? Was it kanang pagbata ba ninyo or what inspired you to start music yun? Ladies first. Ladies first. Okay, okay. Well, good evening, ladies and gentlemen. Okay. I guess, ay sa ako nakuha ata ni nako sa ako ang family, especially with my father. Kay siya gyud ang na ay talent, na tingog daan ba. And then, I think the pasan, nakuha na nako, gikan niya. And then, ganahan man ko entertainment, so, it's, that's where it started. Okay. Serge. Good evening, Hopers. In my case, yeah, pareho sad ako, father sad ako. Akong, siya yung tigkanta, like, naagyon ay, growing up, naagyon ay every Sunday nga session akong father with his barkada, mag-gitara and singing and drinking. Pero, akong mama sad, mukanta sad, but dili good ka nang into that. I would call myself jack of all trade, master of none. Because I'm into singing, dancing, theater, with so many things. Pero wala gyud ako wala gyud ko nag-focus into one. Like, halimbawa, in my songwriting, unfortunately for me, dili ko musician, so I don't play instruments. So, I compose songs, I write songs, but then I have a musical arranger. So mo nang dili gyud ko kaingon nga master ko of something. So, a little bit of everything. And I enjoy doing it kay kanang you're getting paid nga bural ka nagduwa ra ka because you're getting paid of something you're doing bring ana ba. So, jack of all trades. No, it's really not very common for everyone to hear about jack of all trades, but medyo I disagree sa giyon ni Serge na he's a jack of all trades. Okay, because di ba kung yung jack of all trades, basically, you know a lot of things, pero you cannot consider yourself as an expert, di ba? Kay, of course, you cannot serve two masters at the same time. Pero, lahi man ang kang Serge, kay, he excels basically sa each kanang mga talents or mga gigs nga na niya. Di ba? So, unsa may, inyong father man basically, good, no? So, unsa may, one of the fondest memories nga pagkabata ninyo since kadong inyong mga inspiration inyong father. Pwede ra dili sa about sa inyong music industry. But kanang siguro a memory na maka yung kang okay, kay for sure nag-burn out na mo in the long run. So kanang hold mo ni nga memory kay mo ni pinaka earliest nga memory nga okay, pursue gini nako. Ladies first na po. Ladies.
Well, anyway, I guess ang pinaka-nindot na ko nga memories with my father sa katong bata pa ko, kanang every morning nga rutina mo nga mag-practice me kanta. Iya kong dalon sa dagat. Tapos, adto ko dito mag vocalization. Oh! Regine, di ay pina-Regine. And then, kung wala bitami sa dagat, like, kanang magsimamig travel po, simig travel nilang papa sa una. Bata pa ko, nagsige na ginbig ka ng travel. Mukanta ko kada morning sa kanabitong baril. So, ang baril, basta layo mi sa dagat. So, ang baril, puno na ni Papa og tubig. Tapos, ato din ko dito maglublob. Tapos, magkanta dayon ko. At least mga 30 minutes to 1 hour. So, mga pila ka songs. More than 5 songs. Sana. So, I guess kana pang pabinat gina siya sa ako ang tingog. Especially sa una nga gamay pa ko, ay nipis pa kog tingog. Kay Serge. Wala ko yung anang experience ako father. Ang akong so like I said earlier, growing up akong papa every Sunday mag-inom, singing jam sessions sa mga barkada, but ang singing magod I discovered in myself later na, like mga grade 5 or 6 na. That was not the first talent nga na discovered ako sa self. Unya makaingon jud ko nga pursue ko into singing kanang later na, like daan ako diri sa college na, so wala na sa akong papa, so wala gyud mi nagkaabot. That's the dili siya fondest siguro, maybe something I regret nga wala na hitabo ba nga nagkaduwit mi sa akong papa o wala na abot ana nga point sa among life nga when I loved singing already, wala na sa akong papa. Ana ba sayang ba wala, so mo na. I mean, what happened? Ganong may ka regret kay kanang first napa mo na Enjoyed duet with my father, ana ba niya wala na namon na experience kay kanang ni ari ba ko Cebu ana, so he passed away nga wala siya ka enjoy sa ako ang kanang like singing ana, so wala. Pero nakaabot siya. Like well, he knew nga magkatakanta ko diri sa Cebu ana, pero mao na wala mi naka sing together ba. It would have been very very special. ikaw, Mr. Rona, have you tried singing together with your dad? Kay, di ba, may mag-mention kanina, kay practice naman to. Di ba? Yes, of course. Actually, mag-duet gud me ni Papa. Mulublob sa imong papa. Mulublob. Mulublob. Oh, mulublob. Ikaw sa Chen. Oo, pa mo gito ba? But yeah, the answer is yes. Dili siya mulublob, but mag-duet mi ni Papa after kanang grabe mo og training sa una. Uy, grabe bata pa ko, grabe kog training sa una kay morning, afternoon and evening. Nya kana akong morning sayo gina sa buntag like 7 katong dagat or kanang baril. Nya ang udto is kanang after lunch. Naagid be practice akong Papa at least 3 to 5 songs. Yeah, ing ana si Papa actually. Yes. Olympics for the singers. Yes, it's like an Olympics for actually arts. Arts good everything about arts kay sa Wikopa apil man ang dancing, modeling, acting. So yeah. So, really, really interesting ba kay, personally, kung magkanta-kanta ko, nara ko sa shower ba daw? Best place, pwede. Shower or sa karaokehan. But kamo, grabe kay mo time and energy gi-invest yun sa craft ba. So, grabe ka admirable. And it makes me curious because at a young age, grabe na de kay mo nag-mold ani inyong talents. How meaningful is singing to you sa imong kinabuhi? Because, sayo de kayo mo, unsa de ay ni ka meaningful kaha para sa inyo, no? Very curious. Any of you, no? It's very meaningful because it took me to many places. At an early age of like mga 10 siguro, when I was in grade 5, katong ni portion na yun ko sa singing as my talent, new talent. That brought me to Cultural Center of the Philippines to represent our region
for the National Music Competition for Young Artists. So something I did not wish that would happen. I only auditioned for the choir, and then they picked me to be the soloist, and then human ana pag high school I still do singing, ana nagsugod ako og compose na sa high school, and then pag college, and then himo na siyang profession na kanang kuan na siya, bread and butter na nako siya. So With your voice palang daan. so with the musical, di ba? With Siddhartha the musical, naka-travel me around the world. So it's really meaningful kay for someone from the province, kanang wala ni nako siya gi-dream gyud, no nothing. Kanang this is something I probably gave up already. So niabot na lang siya as a blessing. So mo na it's really a huge thing. Kana bang something you did not expect, something you did not dream of, when mabot sa mas grabe ang impact. So mo na ang impact sa ako. Na-speechless. Na-speechless ako. Ay, well, for me, parihas sa iyahan, no? Naabot sa kog places because of singing. And as I've mentioned, I guess nabutang to sa poster gani nga scholar ko pag college nako kay tungod sad sa akong singing. So it really gave me a lot of blessings and opportunities. It opened a lot of doors actually. So daghan kog na experience nga first because of singing. So ingana siya ka special sa ako kay everything is easy. Murag dali ra kay bitaw, like ang blessing dali ra maabot unexpectedly because of singing. Like mingon ang usa ka client nga, oh, kanang I'd like to invite Rana to go to Surigao, ana we'll be opening this hotel, blah blah blah. So it's like we're okay, tapos i-book na yun kung free ba imong kuan. Ana lang ka easy ba. So they'll just get everything, the details, your flights and everything. So ingana siya kadali. That's why so dako kay siya impact sa ako ingana siya ka meaningful sa ako and also because we touch other people's lives by listening to our songs. Kana gyud ang pinakagrabe sad nga ko ano kana bang kanang moduol sila nimo nga ana kana I mean I'm not the best singer but kanang moduol sila nimo nga na appreciate nila imong song and all that. So mo na pinaka fulfilling kuan moment. I understand this is more than just money making, no? This is very meaningful, no? And it makes me wonder about, because you touch people's lives, how personal and emotional is the singing process for you, no? That you put your soul on the stage, you actually are a human being bearing your soul there, no? So I'm wondering, how is that process like para sa inyo, no? Because this is something deeply meaningful. You're touching lives and you're being your unique, amazing self. So can you tell me what that's like, being on stage like that, no? Any of you? Thank you for that very beautiful question. But yeah, tama. Siguro sa ako niya, I don't know with Serge, but sa ako every time I'll sing a song, magdepende man na siya sa event pod. So you'll choose a song depende kung unsang imong event. Every time murag mag-invest kag emotions. Of course, you have to understand your song para maka-invest ka sa imong emotions. And para nako sometimes draining siya. Draining pero basta makuha lang nako ang emotion sa usa ka song, fulfilling siya sa ako nga part nga I was able to deliver it beautifully ba. That's where the part nga marag matouch nimo ang imong audience. That's where the part nga makakonect ka through sa imong song sa imong audience. Well, but dili sad easy ang pagpili sa songs like daghan kay tag songs sa ibaw, but when you are asked of a certain song brag ma-blackout ka asa unsa nga song ang kantahon. So perfect song. yeah. So kuan sa siya big deal. Big deal na siya. Labi na mga on the spot. Kana lisod kay mga on the spot. So dapat pahibaw-on jud ta what the event is all about ana.
Okay, dili siya lalim papangita og song. And also you have to really connect with the audience and unya I think all performers mo transform lang kalit no when we are on stage. Kanang murag dili na kita dili na si Serge yeah. A different persona. Yeah. Nana sa stage. Before ko mo proceed sa next question, shout out is dong president tara nga ana siya. Ako sige ko og kanta. So because sa imong comment press and sunod nga meeting kanta ka ha, usa ka kanta. So press Carrel, yes. So no, you talked about sa inyong journey pagkabata ninyo and how you impacted other people through your songs. So how is your artist journey naka-affect ba sa inyong mental health ba? Sad. Yes, because especially for me, kanang usara magugod diri sa Cebu na Puyo. So when you're alone, limited na kaayo ang imuhang interaction wa gyud to zero. Either maka-interact lang ka with your neighbor or with the closest friend, pero most of the time ikaw lang gyud. So singing is one thing nga makapakuan sa imong self ma-sane ka ba? Kaya especially during pandemic, when we are all kanang asked to stay at home, so dito ginauso ang kanang online streaming, and so kanang it's really a good way nga through singing ma-express nimo imong self, magawas nimo imong emotions. Kay kuan gyud siya 10 minutes of singing every day or whenever you feel down, makuan gyud mausab gyud ang imuhang situation, imong state of mind, and ma-relax ka kana dako kayo. So how much more to the other end ba nga nagtan-aw sa imuha, probably they're having some problems and just by listening to a certain song para nila makarelate sa sila, so kuan siya kanang dako siya og impact. What was the question again? Okay. I think, kuan man ko as a person, syempre babae sad ba, emotional sad. Then, para sad nako like, as I've told you guys nga kanang ang ako ang genre is more of pop ballad. So kasagarang pop ballad mura siya ang mga songs bitaw ang impact sa niya ba maka-emotional sad nato gyud. Mo na kasagaran akong ginakanta. So I guess magdepende sad sa situation nako. Let's say naay mga personal situations gid ba nga say maka-affect siya sa ako ang let's say akong performance padung ko performance tapos na ako is something though moingon mi nga mausab ang persona na mo on stage, but still when we say connected sa mental health ngunong katawa ka oy no kayo so but kuan na siya gamay nga effect. Na siya gamay effect kung unsa ang mood, unsa ang personal situation nimo tapos naa kay certain performance. But as much as we can, we will always turn ourselves into something that we're not on stage. Like kung kinsa ang character nga naa sa song namo anang among kanang event ka among kantahan, so that's mo na siya among persona nga buhaton on stage. Pang-balance ng singing, no? I think pang-balance siya. Halimbawa, if kanang grabe imong trabaho, grabe imong mga ibang buhat, so para lang mabalance imong state of mind, imong self, that's when you course into singing. And it's a really kanang nice kanang i-channel out nato through singing ba? Ang ato mga kakapoy, tong ka busy. Yes, de-stressing good. That's it. No? Say bisa ako sad maka-conso ko nga if I feel down po sa high, like when you try to sing sa, di ba? It really lifts up the mood good sa mo. So, para ni Kuan, Rochen, so sa CR sa ko, kanang ako lang usa mo kanta. No? So, kana sila. So, ang uban sad would think na when you're an artist, right?
nga you don't experience ka ng mga mental health, di ba? But at the end of the day, they're still humans nga. Also, kanang when we ka nga okay artist na siya, people would assume or not assume pod but well kanang kana see you as someone famous or you know like I mentioned ganina nga mag-pride bitaw but lahi ang gisulti ni Sir Serge ganina nga sometimes he feels alone, di ba? So kana pod nga state you'll be feeling blue pod bitaw na sometimes but like you said singing helps you rasad gahapon but I just wanna ask kay Miss Rona, kay ana man sa nga, di ba when you sing, nagid kay ay mong person na kung mo gising. Isn't it tiring like mohog man siya nga dili mo consider ba siya as dili ikaw? Kay di ba you're trying to for example, you're feeling down karon but you have to be jolly because or something kay because of this song dapat nimo kanton nga inanion. Isn't it tiring ba? Sa ako magdepende. Magdepende gihapon kung gutom or di. Kung gutom. Oy, muto ka na. Ako muto ako. Sa puton ko ba sa gutomon ko. So, pag padong sa perform di man noon nga too much nga busog, pero pag gutom nga literal, somehow affected ang ako ang lawas o ang ako ang mood. So usahay, di ko moingon gyud nga all of my performance kay kanabitong nakuha gid nako akong goal nga na perfect gid nako siya because kuan kana akong gutomon ko. Na ako'y sapot gamay. Niya usahay kung wala ko'y strength. Kung gutom ka, wa kay kusog. So kung wa kay kusog, oh my God, it's all in the mind, di ba? So mind matters gyud. Oh my gosh. Oh my gosh. Kay gigutom lagi. Pero yeah, mo affect siya sa ako. Magdepende siya sa situational gyapon. Ako based on ako jud siyang i-base sa situational jud ko ana kay lain-lain pero pag busog ko or sakto lang pag okay kaayo like gana kaayo nindot kay akong mood so sakto sa akong panghuna-huna sakto sa dakong pangunana kung ingani akong buhatan on stage. Ingani ako dapat akong pagbuga, whatever. So, yeah. Lahi yun ming duha. Okay. Kay kung siya, ma-affected siya kung gutom siya. Ako, I don't eat before a performance. Or even if I do hosting, di ko gana mukaon. So after na yun, no, wala yun. Wala yun. Well, there's coffee and there's a lot of drinking but not kuan food. And yeah, but of course, no, I mean, kanang energy drink, vitamins, and all, ano ba? Oh, yeah, kanang, pero I'm sure kanang pareho mi and sa tanan ng mga performers nga kanang we have the responsibility to kuan ba, to not let everyone know that we have a problem, that we're going through things. So we have to be there as performer niya. Dapat naami sa amo ang kuan jud best performance. And so no one should know, especially if you're hosting also. So dili dapat ma-feel sa mga tao nga murag sapot man ni siya oy. Kailangan man yang hosting ana. So mao na we have to control ourselves ana. So yeah. Murag about atong sapot ba. So disclaimer lang. Disclaimer lang, bisag gikuan ko guys, bisag gigutom ko, niya ako sa ako ang sorry ka na, was mood. Pero nigkanta na ako guys, di po na ako ipa-feel nga, gisapot ko or ako smooth. Pero at the end of my performance, per medyo ko kanang gutom ko ba niya, naka-perform na ko niya, medyo wakay ko kahuna nagtarong, usahay gyud nga inig after sa performance makaana gyud ko nga, wala uy marag dili nindot akong kanta. Amo naka-feel ba kay nga na usahay? Ako kay maka-feel ko ba sa gutom lagi. To answer this question, kapoy, uy. Kapoy. Actually, I don't know how if you agree with this. Mas kapoy ang mukanta. Mas kapoy ang mukanta kaysa sa musayaw. Why? Kung mukanta magudta, naara diri tanan. So limited kay action kay lain sa kay action. Unlike dancing nga ma-move gini mo tanan nimong body. So for me mas daghag pugong. Mas daghan ang pugong. Kung mo kanta, so much difficult, mas kapoy ang kanta for me. I don't know, ikaw. Nakasuway na mo yung sa Korea.
Uy, di na sa Korea ko ni Sayo. Uy, ala. Adrak ba ako? Di ba? Mas kapoy, singing, dancing. I think both. Para na ako both. Dili kay ang magtuo man gud ang mga tao nga, di ba? Mingan, kanang ballader na siya, kanang murag or murag mellow ra among pagkakanta. No, we invest emotions, di ba? Mo invest mag emotion. Mga 1 to 3 or 1 to 5 songs ra na siya. So meaning, let's say, usually 3 minutes, di ba, kada song. Mga 15 minutes ra in total. Pero ang energy nga amo bitong gina-invest for that performances, grabe. Mahurot na siya. Mahurot gid na siya nga literal nga after sa amo ang performance, draining kaayo nga mag or kanang kuan. Ay? Control man nato to ang core. Mo ba? Lain-lain na lagi tag kuan. Okay. To answer your question, yes. Kapoy. Actually, nadyo ko curiosity, no? And bago na ko naka-realize ani ba kay ni agreement mo na genuine self na emotional mo in front sa stage makanta, di ba? Pero nisulti sad ka na dapat mo adjust ka sa kanta bitaw ninyo, no? Kay mo adjust ka sa soul niya. So, na-curious ko na kung muadto manggay mo sa stage niya mo kanta, would you say na naghimo umog mas sa uban or nagkuha jud mo og parts sa inyong kalag na nigipakita, no? Or is it a mix of both? No, na curious jud ko ana, no? Okay, is this a mass? Is this like a genuine thing that you're showing, or is it a mix of both? Okay. Well, for me, it's a mix of both. Because love man gud namo ang among ginabuhat. So we love to sing. So bisag kapoy mi, yes, human raman gid tag hapon. Balik na sida sa mind matters. It's all in the mind. Bitaw mo balik ko ana nga kuan ba kana nga linya nga mind matters kay it's a mix of a both, no, nga muramig ka nang dapat mi soulful sa among kanta, among kantahon, and then ganahan magud mi mo kanta. So kapoy nga ganahan mi. Kaya nga na bitaw, kapoy nga ganahan ka buhaton na siya, nya ganahan ka nga ma-fulfill na nimo siya nga performance very well and beautifully. So, yeah, it's a mix of a both for you. And singing is also acting. It's also acting. Oo. Correct. Kay kanang mao lagi na kung wala ka, you're not in the mood. You're sick. So you have to act out as if you are fine, you're in love, you are happy. theater, no, that's why. You have those. Pero disclaimer everyone, before mi nag-start, amo gyud ipakaon si Miss Rona Jane. So mo na iyang mood karon kay ana siya. Ipakaon na mo sa kay marag di siya moody ron, okay? So si Sir Serge Pod wa pa na mo inom. So ning-fit na gud mi sa ilahang mga ideals na mga baton, di ba? Di ba? Mayo hag ini mga Sige. So I just wanna ask, do you have any specific music na imong i-use or serves an inspiration for you to, for example, you always feel burnt out or tired, but naman kita go-to songs. What's your go-to songs? And di ani kon ha dapat na tay gidang mga samples dira, okay? Para dapat ra po boost viewers dira, okay? Diba? This is what I said earlier. Lisod na kay pangita og title sa song. Nagtuo ka dahil kay kanibaon nga song, but when you are asked on the spot, brag lisod kay una-una. Ako basta more on old songs. Old songs. No particular songs, pero there are songs na kanang murag maka-remind me of childhood. Kani siya naagyo ni siya, sige Bill. What's your go-to song? Well, balik na sa ko sa mood. Reminds me of you. Ako
answer. ana si Doc Jake nga at ang hirap by Rona Jane daw. So pasok. Go, Doc Jake. Agoy request, Jake. Ay. At ang hirap gyud. Literal kayo, no? At ang hirap sa panahon karon, crisis. Wait, kinanglan ako mukanta. Actually, magdepende sad sa mood ako. Balik na sa... magdepende sa... Mo gani, so dili ko, di hirap. Di mahirap ang akong gina-feel karon kay busog man, busog. Busog. Lami kaayo ang kuan, ang cafe mocha sa Kapo Coffee. Oh. But anyhow, yeah, laylain ang song magdepende sa mood. Ako good before kay grade school ko kay murag na ako go-to song nga kanang I don't wanna miss a thing bitaw. Pero pag high school na ako, for some reason, magdepende sa mood, na ako yung lain-lain nga favorite song. Oh. So karon ako sigurong maingon nga kanta nga akong ganahan. Feel na ako kantahon kay Koan. Never Enough. Lyrics. Oh, di ba? Koan. Never enough kay mo ni akong na-realize in life nga it will always be never enough. Bisag asa ka nga aspect ba na brag ako na nang gi-accept na ko sa akong self nga it will always be never enough. O, diba? Never enough ang mga pagkaon, mga ano ba, pagkaon na saan. It will never be enough ang mga sanina nga dali ra ta mapulan ana dayon nya Elisa na pod mga na ba ikaw di ay kadaghan imong sanina Balik ako sa ninyo, eh. oo but so dili na lang ko mo kanta ikaw na lang mo kanta Sample, oy. sample Jake okay ra Jake akong ikoan Jake ay, at ang hirap na lang, sige kay, request mo sa akong bestie. Request mo ni Koan. Mr. International PH World, good luck di ay. Mo-compete na siya karong September pohon sa Australia. Oh, segue! But, okay, at ang hirap. At ang hirap, magpapanggap pa ba ko na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Oh, request to ni Jake. Oh, si Serge na. Okay na to yung sample. Okay na to. Okay na to. Listen na kayo to sundan, no? Ang hirap sundan nun. Okay. Sakit kay to nga pagkakanta. Nag-feel yun akong emotions, you know? Oh, of course. You can use emotions. Naasa mood. Okay. So, nanoton pagkata na you can really feel the emotions good. Basta busog also, no? Make sure mukaon sa siya first. So take note everyone. Okay. So, kalang, how do you hope to remember sa inyong mga audience, no? As an artist, unsa inyong mga what kind of legacy basically inyong inyong planning on to imprint on your mga audience niyo? What kind of legacy? Wow. Well, for me, as a singer, siguro pinaka-importante magud sa ako ang kadang pag-connect sa audience. So, importante kay sa ako ang emotions nga gina-portray every time I'll sing. So, kana siguro ang akong gusto nga masunod sa mga aspiring sad nga mga singers.
'Di ba? Kana ang legacy nga gusto na akong ipasa. Kana siguro. Nga every time I sing, matouch na ako. Ay, matouch na ako. Matouch kuno hi, shout out kang koan, Tita Gloria and Tito Gani. Oy, sila may niingon, ab sinulog idol. Oh, every time I sing daw, happy birthday Tito. Happy birthday Tito Gani. Sila ningon ako nga ang ilahang nakita sa kong performance ko na ba, every time I sing, makapatouch daw ko na og hearts. Like, manglimbaut ko nilang balibo, so something ana. I guess kana akong gustong ipasa nga legacy sa akong son, or sa mga aspiring singers nga ganahan mo follow pod sa akong steps as a woman singing. Okay. Yeah, same ra. Same ra. I think, yeah. Kana bang i-remember ka nga, kuan man to siya no kanang nindot to yang song, nindot to yung pagkanta and very yeah, same. I think so. No, kay si Sir Serge actually is a, I mentioned niya kay songwriter siya. So daghan na siya na himo nga songs diri sa Cebu. And for sure kato nga mga songs pa lang daan will serve as a legacy for you already. No, kay it's quite a very big feat yun na siya. Actually, of course, ang mga other achievements sa ninyo, it was also but kanang mo yung ka nga leaving a footprint. For sure na naka-leave na yung footprint and si Sir Serge Food with his songs yun nga very ginagamit yun nato karon, no? But let's shift back sa ato mental health lang sa what tools, what do you mong masuggest sa imong mga fellow artists kay we just concluded man nga every artist di gid siya yun nga they're fine always, they are also struggling mentally, di ba? What tools or coping mechanisms nga you can share sa imong mga audience? And I just also wanna add this last question nga, what's your personal milestone nga you're looking forward in achieving kay for sure di rin na you're not setting yourself into kanilang limit, you're aiming beyond pag yun, no? So dato ka questions, yeah. So the coping mechanisms and kanang mga tools and your future aiming, mga milestones nga i-aim. Ako una malimtan niya na ko to. Pwede one by one. Ikaw sa Okay. Mauwa ko na sad pa sana sa. Unsa man ni siya, uy, manghud man ko nimo. Uy. Maninoon, joke ra. Kuan. Sige, itong question. Balik na sa coping mechanism. Asa man, Serge? Well, para sa ako, every morning, no, usahay kay kanang kapuyon man ta na jud magkanta, like literal nga practice. Especially right now, unlike katong bata pa, motong na ako every morning nga routine. Pero kanang kadamatan ako kay giligay ko mag-humming like mag-ana-ana ba kay murag mao siya ang way para murag muluag akong feeling sa akong dughan. Kay kakon man ang grumpy mo in the morning aniya or kana pa jung naa kay gina-imagine daghan ka imagine. Grabe sa imagine. Adi pa day every morning. Sometimes. Sometimes. So, ang akong coping mechanism is kanang mag-humming. Mag-humming kong mga songs ni Taylor Swift. Taylor Swift. For some reason karon panahon na kay ang mga albums ni Taylor Swift, mo'y ako ang ginapaminaw ba para murag ma-happy ang ako ang mood. So maluag ako ang mood ana. Sorry, second. Well, ako I do believe nga dili mo stop ang kuan bitaw ang knowledge o ang learning ba bisag magkasaka pa imong age. So I will keep on learning bisag asa man kay ko ihatag or ibutang sa Ginoo. Because I know God has plans. Walang takahibaw kung kano sa ihatag or unsa iyang ihatag, pero let's just live in the moment and learn from each day, every day, kung unsa man gani ang naa. Just like right now,
We are very happy that we are with you guys, with JCI Cebu Inc., of course, our brothers. Oh, shout out the eyes sa JCI Mactan Reyna Bulacna, my dearest chapter. Prestine and Presbel, hello. Nya, mo na siya. Live in the moment and then learn from each day kung unsa man gani sa singing, especially sa singing namo. We will always be learning and keep moving, keep improving. Kana lang. Sige, ako I'll start with the last question, which is the milestone that I'm looking forward. Kuan, dugan gid ako nga plans nga makahimo ko akong own nga kanang mass songs, complete mass songs. Kay I think mao na siya ako ang motivation sa una gamay pa ko back in the province nga kanang mukanta tag misa unya nay piyesa or nay lyrics unya nay name kana sa una. And then I had a chance of meeting Nyo Rudy. Di ba kaya naman na abot man na sa mo yung mga songs. So kana mo na siya siguro at the back of my mind mauto siya ang kanang nag-motivate sa ako into writing songs ana ba. So wala pa ako na nabuhat na but I hope nga mabuhat ako siya in this lifetime. Onya unta nga because we're not getting young anymore, di ba? So mahuman gyud ang atong time nga kanang pinamita kwaon nilang Junjets production. Shout out naman Junjet o ni Ma'am Sinbit. So ako I hope to pursue still theater in the future. Like ako pinaka-dream yung production is Les Miserables and to play the Jean Valjean and so that's something. So or kundi magani Les Mis other productions like Siddhartha Siddhartha gyapon. But ang akong coping is actually kuan siya. I learned over the years. I learned to be really grateful. Kanang ining mata pala nimo sa buntag, pasalamat ka. Kanang kamata ka. Ano ba? Because ang pandemic did really taught us so big time. 'Di ba nga even the doctors wala di survive. People nga atong we thought nga mas ready to face it. But so a single day nga kanang nakamata ka is something really to be thankful for. So you have to be a person nga grateful and contented. That is something I learned over the years being alone. So mo nang pag-pandemic, well, everybody was kanang ha? Dili Bugat pa rin ako bang alone. Yeah. Bugat ka ayo ba? Alone physically but not really. Kay mo na siyang training for me. So mo bitaw nga pag-pandemic when everybody was kanang asked to stay at home, to isolate, ana blah blah blah. Ako nag-una nako ana kay ako naman usa. So na-train ako daan. Na-train ako. I was really okay during pandemic and because of that, mo bitaw to nag-volunteer ko to work sa NOAA sa isolation center. You were there? Yes, kay kanang wala man ko nadlok. So, mura to siya gida. Ana siya so. Mamatay? Wala sad. Oh, wala sad. Oh. Oh, so ana ba I think mo to siya. So kung kanang ang ato raman yung kalaban is ourselves, our own selves. So kanang you have it's not easy. It's easier said than done, but it's not easy. Pero if you try to kanang find it in yourself to be grateful and contented and happy. Choose happiness lang yun ta. So, yan na. No, so thank you for those wonderful tools and coping mechanisms. Like they mentioned, no, like Miss Ron, humming helps her ease every morning, di ba? Ma-ease sa yung mga ano man, eating sa gutom. Katawa man. So kang Sir Surge Food na, be thankful every day is bisag thankful not just siguro every day but at the end of the day. Kay di ba? Every day, every second. I know somebody nga sige siya very thankful almost every time. I just know somebody. I think mo lang bless siya. Huh? Like kanang kwampo like be happy bisag unsa na siya ka small, right? Like mga basically be thankful lang gud siya and eventually mga graces or mga panghatan ni God Lord also for sure mo follow ra gina siya, no? So before we end, any mga shout outs or mga sa mga upcoming events baka? Ikaw. Ako yung muna. Okay.
Mo shout out ko ni Rona kasi Rona may nagdana ko doy Rona Jen. Shout out to you. Ay pa, unsa may akong upcoming? Well, open ako for kuan. Open ko for gigs, for invitations, hosting, songwriting, singing, unsa pa na diha. Okay, wala man tagi-renew. Okay. Anya, so open ako guys, weekends or gabi okay lang yun ko. Kami pwede biniron. Ha? Diri ra sa Hope TV i-contact. Kay diri man ko ni gawas. Or Rona Jen. Look for Rona Jen. Yes. Actually, next week pohon, shout out na ko ang mga taga Kalubian Leyte. So, kita-kita ta pohon. Yes, of course. Ka Mayor Bebe Batensela. Hello, Tita Helen Ching. Hello. See you next week pohon. Tapos, yes. Ay na. Hindi ko pwede mo katama. Dapat mo katawa per me, di ba? Para grateful ta per me. Despite sa ato ang mga challenges in lives every day, sa ato nga. Dili, dapat ato iingon sa ila kay we're talking about mental health, di ba? So each one of us are struggling og mga bagay-bagay nga wala ta kahibaw. Kay lagi di ba kasagaran sa ato, di ba mo pakita yanang physically or di ba? Kusog kay mo katawa sa gawas pero pag kuan di ay mauli na silang balay mga emotional day nga na ba. So kana. And usa pa ba napabatay communication is the key. Communication with understanding. Di ba, Doc? Doc Chen. I think, communication with understanding. Yeah. Pwede. So, again, mga watchers, again, a round of applause sa atong guests karon, no? Again, the pride of Cebu. Thank you for being here as our guest and sharing our time here. And I hope sa atong mga watchers, especially na mga artists also, no? Na natin na learn or na-inspire ta sa atong mga mga artists nyo nga nag-una na ninyo to use their copings and tools as an inspiration and their stories, of course. Okay? So, if you wanna reach Hope TV, ganahan mo mag-guest here, so you can just contact sa among Facebook page or contact JCI Cebu and we will cater you for sure. But once again, I'm Vincent, your host, and with me, Doc Chen, and we're here at Capo Cafe. So see you on the next episode. Thank you. Good evening. Bye-bye.